Saya jihma, saya babsuk mentelo panak pahrin jangulaan. Mendengar kalau alang ha gereja, alang ha uma, dan nunan pa kalau alang te ha hino tu kalau alang ha merudi, ha tulungsan hudik, ha lamting, ha belaga, ha miri, dan hino tu saya jihma mentelo jangulaan. Ani aku ingin bara joh anau ataupun joh julun pang telok te dau-dau langsung netang una lah ku na bara ihati nusi lah kepayan te pang hak gereja man kelunan bangu te alam kuri dau minggu langsung netang ni lebih laan minggu maring nusi payan telok apa na ataupun nusi payan te kebenaran telok na pangha gereja awin telah ka sopi alang perlu antelong yo alang antelo patuhi awi kurin dalo Melayu dia awin anan lan hanan tel manglan lim hadui telo alang antelo na online jarun na alang dara ni dia nunan padawan ni nan pamigu maring harap telo piah ngejeloh pang hadui telo ni dahin aku nangan aku mangai telok lim ja telok paan te dahin telok alampang online ani lan haji tok alang ngapan telok petat su ampai hinang nang bi baina telok pia-pia mejuaran Tuhan awi alam Yakobus 2 joh 26 kuma ya iman tanpa perbuatan mati. Nah, nusi telok dang menginah Tuhan tua beriman te Tuhan tua awi telok am peji pepang alam sebayang dahin awi telok am nai sebayang ilau Tuhan haut keperluan-keperluan alang telok ilau ya. Jadi aku ngenap nangan men itam lim jemaat gereja puju telok khususna itam pahukayan secara amna hinok petelok te pakaina dahin amalina SOP alang anplitahna awin tanyinang hayo daleh tam nunan pahawang daleh gelombang kedua gelombang ketiga gelombang keempat Covid pelupitana ni paan bergelombang usi payan ha padat usi payan ha neng kurang paan te gelombang kurin hati alang nai negeri perah alang nai geri tuk alang ji akati melanda ji kawasan. Jadi mentelok alang pujut telok hina petelok te ji himane hiran telok te musang menamin pakaina SOP ya. Nunan pa lahu aku ngenap nangan telok awi kurin pelita nunan ka dahun dalo ha pusat ha daerah lahu nangan itam jaitam dang pelemana sesayu awi hadang nusuk nitam te tusuk vaksin pelupitana ni dia vaksin pelupitana ni dia awi jam tok aku melulan ku awin 2 dos aku
Dalam dia aku uhala dos alang kedua. Jadi jimane aku itu amage site nun ya. Aku hituk limte kat alang akna dahin alang aginang te daulang oh dia tang jimane usite nun ya. Bahite dahun dah krese kuma nureh tan agak tusuk ana nutih tan agak tusuk ose. Jadi kahum telok kayan, kahum telok puju telok ni ala 2 dos lengkap ya. Awi ni awi kurin pelitah nyiho hitam tai nusuk ke telok hangun ni hati busta kurin hati tai nah laho abin anana langatak dang nyekang lan nun tua varian nun tua jenis covid pelupitan ni halang ne te usun tanane dang nyekang bustanan. Jadi harap dalam pelitah dang ala busta menitam jatam dang lim nusuk tusuk busta lang na batong tam lebih tua lebih bertenagaan lawan perah covid pelepitane. Jadi nunan oke dok dahok nangan telok ja telok hituk pelemana susayu mentelok alang takut mentelok alang kawah mentelok alang amjam pelemana susayu ja telok dang tai nusuk lahu aku ngenap nira mentelok gereja alang Kristen adang kelok nyinang adang tek kelok balai nyinang tek kuri-kuri YouTube alang andah bara ataupun meses alang udala bara tek kuri-kuri slot menitam kelunan Kristen alang ampayan dang tenusuk ok mendalok gebala ok mendalok pusat dang dah maok dah pelitah ni maok slot menitam kelunan alang tek gereja ataupun kelunan alang Kristen tek haud dau dah maok ruang 50 atang saya puluh tusuk ya saya 50 atang saya puluh tusuk menitam jaitam diberi vaksin pedong-pedong itam pihlek tu adahin kelunan bangu melalui gereja dah menangan mukeh 50 atang saya puluh tusuk menitam kelunan Kristen. Jadi menkelok alang tusah lansang pidah ataupun ilau tusuk tai melalui gereja jadi lokah analang salat lan ya bi lihai kah telok alang ngenap pidah melalui messenger melalui list alang an kelok te dau-dau lang ode booking dau lang ode pidah na tua jadi aku nangan lah jangulaan mentelok alang ala dos alang pertama menghadau te dos alang kedua ya gri IC dahid kad tusuk klok tugu klok tai nusuk menaring nak dia anan tua mengtusah gri kad klinik mengtusah gri surat-surat men klinik bi gri IC dahin kad tusuk vaksin klok dia anan dap kadah helau ya klok jam ya men klok alang ampan jam men telok alang ujam telok nangan telok bara telok nira mendahalang ampayan jam jadi nunan pelahu aku ngenap ala kesempatan bara terima kasih atang mahak lan Tuhan abin kelok jemaat Tuhan amhadau negeri tulan Tuhan man gereja ini ya anun Tuhan ukloatan kuri-kuri daulang ode migulang ode hak gereja aku nangan telok ja telok pan hituk aku pihituk tua kare adang hituk ke kelok jadi pihituk telok ja telok negeri tulan pulu telok sin migu telok ataupun sin pemberian kasih telok hate ampai telok gerinah ya hayu telok naik gerinah gereja puju telok ini ataupun kelok te hudik te umaru te kelok tan kete jadi lokah abin anana jika keperluan gereja kera ini alang magilau lan anak-anak Tuhan negeri sin ataupun keperluan-keperluan men gereja lahu aku kena bara terima kasih mentelok alang paan te hituk te tusah-tusah alang antelok telunga daharin telok telunga hayu ni hayu hudik ya te balai tangan landah tenesak hireh tenesak hitih dah alang gak tusah biar aku nangan awi jam tuk SOP telok aku nangan awi jam tuk dahun dalok pelitah mang telok tusah tai jelang ale mang telok tai
paglat halang kelunan bangu le nuti abin duyah pelita bahite kelestane maring bahite tuk-tuk alang jiak nai tegu kelok tai na jadi aku nangan telok lim kare aku sendiri lah ja telok jam awina kalau nai te tusah kelok te pangpasi kelok alang gap tusah alangipun batang tusah akai silan abin kenan SOP ka kalau amnai abin kalau mengilau itam mageh lim kiti haka kalau amnai minat te alang nai gri perah ataupun te alang nai mageh bi te na perah te ngapa nanti uli telok sendiri kalang tusah jadi aku nangan telok ja telok inang tokani secara serius dahin alana secara berat abin tokani jitu kalang bahat lan ya nunih tu alang menakui ya aku barat terima kasih mentelok lim ku mak mahabahnya man pasta dalo alang gri telok ya mak masane man telok. Shalom, saya Ujima, mentelok lim jemaat Tuhan BM Puji 3 Basakayan. Oke, nun dengar kelok. Oke, harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Oke, dan sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Dan saya minta Pastor Elvis yang memimpin kita di dalam doa. Ya pihak telo nukam sabayang lim, aku lang amin sabayang telo. Tuhan lah tamalan surga, nala Tuhan kalau maju lu kenap, terima kasih ya pimpinan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan alam paante ini kalau alam pahan pubo kalau alam daw bayan ini Tuhan tang teto dani kalau temelo mageh dengan lagi menikah Tuhan. Tuhan unalom pang kalau mato pang kalau Tuhan kalau neo nangka maje putolong kalau Tuhan halang saya palang teh amin napa halang teh sidang jakan ni Tuhan halang melayani. Macam naling potolong kalau alam musuh ke Tuhan, baik ini kalau memberkati kalau ikalang paan memberi karena alang livang paan ilau Tuhan dalam murid kalau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lan kalau beribadah melalui online streamingan ini Tuhan, tapi kalau jam usia ini jadi halangan Tuhan sang nyatu dalam kanap kalau lim. Terima kasih Tuhan, alang-alam lemah batung baik nanti alagi menikah. Nunan pelahu mungkin tak dalam kekurangan ikan dalang memberkati dalok jadalok dipercukupkan Tuhan. Terima kasih hanin katalo kalau lim Tuhan almaran Tuhan Yesus kalau katalo din limani. Amin. Oke, terima kasih Pastor Elvis yang pimpin kita di dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita lambaikan tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jemaat Tuhan yang di rumah, yang ada di mana-mana, yang berkesempatan beribadah pada pagi ini, ya puji Tuhan, oke, karena Anda meluangkan waktu ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Oke, mari kita naikkan penyembahan pujian kita kepada Tuhan yang berkata, Ikana uakui, Engkaulah kekuatanku. Siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Carilah Tuhan, sembahlah Dia, maka Dia akan melawati pribadi kita. I
Nusi kudai pahano, Nusi kudai pahano, Amin ikate dahi. Ikanan alam kuat. Ikana alamku aku, alamnya ingat, lanpa bahu yang mede, nusi kutai pahano, Kutai pagano. nusi kutai pahano, awin ikate dahi. Sulangit man usun tanah. Sulangin man usun tanah, nunana yang halamkan, gesayun genap ame alam liba, ketalau nikah Yesus. Sulangin man usun tanah, nunana dekaya haramkan, karena Tuhan dikaru akui, karena Ikanan alam kuat. ikana alamku aku, alam gabang ingat, lan balahu yang nusi kudai pahando, nusi kudai pahano, awin ikate dahi. Sulangin man usun tanah, nunana ayat halamkan, gesayun genap ame alam liba, ketalau nikah Yesus. Sulangin man usun tanah, nunana dekaya halamkan, karena Tuhan dikaru akui, karena lutut, Ikanan Tuhan. karena Tuhan dikaru akui, karena lutut, Ikanan Tuhan. karena Tuhan dikaru akui, karena lutut. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita di masa kita sedih, dalam kita menghadapi berbagai hal yang sukar, terutama hari ini kita mengalami pandemik. Ya, kita bertunggus lumus berdoa, namun seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi walaupun begitu, Tuhan masih ada dengan kita dan beri kita kekuatan sehingga kita kuat hari ini karena Tuhan yang ada di pihak kita. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan pujian kita yang berkata, bangkit serukan nama Yesus.
Haleluya, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus di atas segala-galanya. Oke, kita lanjut dengan nyanyian kita seterusnya. Kelalau genepku Tuhan, betapa hatiku Tuhan. Kelalau genepku sayu kenang Yesus, ikannya dalam aku Tuhan, ikahi pun aku. Kelalau genepku itu, kelalau genepku sayu kenang Yesus, ikatnya dalam aku Tuhan, ikahi pun aku. Anina Tuhan, Anina Tuhan, aku menikah. Lim-lim uripku, patung daging belah. Aku ilem kenimu, dah bermusuh tanah. Alam dan aku mengikau Tuhan.
waktu Tuhan. Lalau kenangku Tuhan, parasayu kenangan Yesus, Ikanyalah Tuhan, Ikahipun anugerah. Amin Tuhan. Amina Tuhan, Ika lim uripku batung dahin belah, akui empehiku dalam musuh tanah, alam dan kebukaan Ika Tuhan. Adina Tuhan, agai kuitehika, itu kona Tuhan, lingkurimu, pakai na urimu, jadi diurang, cium urimu, Pakai na uripku. pakai na urimu, jadi diurang, cium urimu. Pakai na uripku. Pakai na uriku jadi diurang, cium uriku. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan penyembahan kita yang berkata, mujizat itu nyata. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Ya. Testing. Sa uji hima, sa Domingo mansidang Tuhan, alang nyalam te alam Tuhan tam Yesus Kristus, telo baraso kenap awin telo hipunji halang saya uji hima ni ngelua, dang nai pepang mahak mejuaran Tuhan, lan telo na pang telo online, ibadah online ni bi telo andang pepang. Aku baraso kena man kalau alim malang mayak, telo telam nyanyi pujian penyembahan jihimani, mejuaran Tuhan, abin telo dang ala pelayanan member alang piah jihimani. Jadi aku baraso kenap abin lahu tengah sidang alang uhutam kelanghi man ketua pelayan tam. Ja hitam lim jam marung tok tam jaka ni hindang pan mai hin sayu mengan sayu teli malam na. Jadi ini na lang antam na ja tampaan sebayang marung ani ha, ja tampaan sebayang marung ani. Slide. Oke. Jatan paan sebayang marung tuk perah COVID alang tek jarun ini. Kahi Tuhan alang masih tam. Alam dengah alang kuri-kuri alang tam nyinang dalam jaka ni. Kahumlan itam kulunan Kristin lang alam daleh tam sa upahawang daleh. Gri tam sebayang. Mabeh tam sebayang ya asi Tuhan na itujung tam namai tuk prah ni ya hitam ala sayu awilang lang ampayan tugu tam ampayan gak prah covid kulpitan. Jimani telos sang basa surat Tuhan alam Matius tulan 6 joh 5 atang joh saya dehin joh pitan atang joh 10 telo saan pejoh dalam bacaan telo naa. Matius tulan 6 joh 5 atang joh saya. Nuni dan surat Tuhan. Tugu ikam sebayang mang naikam ai kelunan alang dua jela. Awin dahati kasih sebayang nakring alam umah sebayang din nakring teh hangat-hangat alan. Ja daha habeh nyinang daha. Dahoklan manikam. Una daha ala tibah daha. Joh 6. Bika tugu ika sebayang, tay naim halam tilung, malan na bana, pelalo sebayang te tamam alam ngaban alang sihok. Tamam alang jam kat alang sihok ati pasang new ay ika. Jo tusu, alam sebayang kam, mangkam ngelua dahun kam, awi dahalang alam adat habeh. Awin daha pelemana. Iha daha sebayang aru adang Tuhan kelanghi. Jo saya mangnekam ngio barik dahati awin ampayani kam makai taman kam alang hak surga ati pa o jam umekam. Nunana surat Tuhan alang telo basa marung sebayang. Hati alam Matius tulan 6 menjo 5 atang jo saya anan. Kira ini telo sang nyinang surat Tuhan ani lagri mentelok jihimani. Sautol sebayang jaki menampayan telok pejoh. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga dalam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus. Imasi kalau Tuhan. Awin kalau pepang jihimani. Nanap kelanghi dahum lebih nak. Katuk ka. Nuno kami tekap sebayang. Nuno kami sebayang. Nai palaika. Geri sebayang kami palaika Tuhan. Lan pagalo darangnya ka Tuhan bi kami kelunane si kami sukup si kami nyemugan si kami tatang tekenap ka abin belua maangka palahu iha alang
geri kami halang mo daho man kami at tingawan kami sebayang mahakika majui ka dalam uripan ni. Ku sebayang jay ka lang pakai lim kalau alang ala pelayanan jihmani. Man batung kuy palaho lang gerina nurepa mandalo harin-harin kami hino-hino tuad hati alang kelanghi dahon Tuhan langan kalau geri jihmani. Dalam maran Yesus Kristus Tuhan kalau sebayang hing geri ni. Amin. Jihmani tema alang agreement telo ihana marung sebayang. Marung tuktam sebayang. Hal berdoa atau prayer. Tegui kam sebayang kena dalam joh 5 anan. Hamato kuma tegui kam sebayang. Alam dahoan ni ihana hitam ngio atau kelunan zaman ni kio kelunan. Lim dalo anak sekolah Tuhan Yesus di mangalay sebayang. Anan kio. Anan pelemana atam tegu hitam basak dahoan ni. Tegu ikam sebayang. Abin dalo anak sekolah Tuhan Yesus ati adang Tuhan Yesus katuk dalo nunok dalo sebayang. Ti alam jauh halang telo basa ni alang nabara awi tam sebayang, awi kelok sebayang mang awi kelunan alang 2 jela. Kelunan alang 2 jela alang nabara ti ni hana alang musang daho alang tuman-tuman. Alam dahun bahasa Malaysia, kelunan 2 jela ni hana munafik atau dahun Inggeris hana hypocrite. Jadi mangta mai kelunan alang munafik kanan atau mangta mai kelunan alang 2 jela teguh tam sebayang. Hati alang munafik hati dah ngenap tula. Dah ngenap tula nak ring alang mas sebayang ka, nak ring sebayang te alan-alan alun ka. Tula na daha. Ataupun dakaya dahun dah sebayang ti tula. Alam pelemana dah alang 2 jela ti alang munafik ketiga. Sebayang hati an Tuhan kelanghi. Bi dalam to kalang dah nati dah ngenap mahaklunan. Dah ngenap mahaklunan, ja kelunan jam, uy. Hamala kay ni sebayang, bisa sebayang na ni, minanunan kenap kelunan. Bisurat Tuhan kuma. Daha alang nanuti, daha ala tibada. Manusuntana ni tu adalah tibah bin. Te gaji tibah lang ang Tuhan. Lo manitam. Dalam daulang baya. Daha alang nanuni, alang 2 jela, alang munafik nuni tibah daha te na. Kelan daha pelalaw. Abing kelunan mahak daha. Jadi nusianan sayu, sianan tekap nuno tam sebayang. Nah, sebayang alang amtay atang. Sebayang alang tapah. Ika apa sebayang? Si hati atang. Abin na nun. Te 2 tok na. Alang amtay atang ani. Marung sebayang alang amtay atang ani. Lubunji. Awin ilaw hakdap. Kelunan munafik ani di. Ilaw daha mahakiha. Awin ilaw daha mahakiha. Alam jo 5 adin jo 6. Alang kedua, marung sebayang alang amtay tangan ni, ihana sebayang alang ngeluak daho. Berulang-ulang. Dahin sebayang alang aru, ulang dahun nanti. Uli ngeluak nonan. Ja Tuhan jam, nonan pelemana dah. Jemawa sebayang tu. Jemawa daho tu. Alam joh tusu din joh saya. Terus nyenang 2 tu kan ni. Sebayang alang amtay tang hak Tuhan. Awin tu kalang ilaw hak. Dahil dalang ngeluak daho alang te tu mana lan. Alang kajian ni mangilaw hak dap. Mang tamilaw hak. Man batong tama ni. Mang tamilaw hak. Alang kurin na ati, dahalang ilaw hak ni, dahalang 2 jela. Alam joh 5 si. 2 jela. Atau munafik. Alang 2 jela ni, dahalang Inggeris na alang hypocrite. Ya, alang 2 jela ni. Ilang alang ilaw hak man batong na dap. Nunot tu ilaw hak man batong na dapanan. Iha te sebayang, hanya sebayang te ngapan alang tula. Te ngapan alang tula. Teguta malampang
pedong pa melok lim tam tugu sembayang ti baka nai na kelunan kat ji kata na nai ni haunan ni nak ring mejusu nak sembayang tula limna. Usiha sang nutih tu tua. Tek kejaka na nutih. Iha sembayang kelunan ni sembayang tek ngawan alang tula. Iha nak ring. Jam-jam na ni dang tam matai dah subung rohani. Bau kenap rohani. Abin pelemana na mena kelunan hak behti usit haman sembayang. Hak pelemana mena batung nati bau rohani na. Punalang rohani lan. Analang na bara marung tok dua jelaan ni. Munafik ni. Surat Tuhan kuma dalam Matius 6 ini. Dahan ni uhalati bahda. Mangelo hak dapat ni alang an Tuhan Yesus katuk. Ya, alang an Tuhan Yesus katuk. Sebayang alang tay te kenap Tuhan Yesus. Alam John 6. Te alam John 6 alang telo basaan andi. Tegu telo sebayang ke Tuhan Yesus. Tay na telo alam tilong. Alam tilong ti ngawan alang sihok. Mina tino-tino ngawan alang sihok ngawan tam sebayang. Dang tam. Tay te ngawan alang sihok ati. Abin tamay lang ha surga ti. Sang nyuay ka. Tinana tamay lang ha surga ati nyuay ka. Abin ika sebayang man kenap kaalalan. O si tusah kelunan sang nyinang ika. Ika dap dahin Tuhan. Iha sang nyuay ka. Analang an Tuhan Yesus katok ti alam sebayangan ni. Nalang kedua alang telo nyinang. Iha na. Sebayang alang am tatang ati alang ngelua daho. Artina mangtam sang ngelua dahun tam. Antelo ilaw na daho alang ampayan telo tut alam sebayang telo ti ati na telo ilaw mangtaran telo ngelua na. Alam joh tusu din joh saya telo basa tinan. Iha te hang telo padu ay telo petengaran pedang telo. Te telo mate ngelua daho ati ulang daho ati ngelua daho ati. Kelunan alang kelang hina laho. No siya hanganap kelang hina ana bin ukitan na. Atau aku manu ni ni ka barahanan di doon, mangtaran barahan alaan. Minano nandahon na. Anana ji sebayang alam tatang lahu alang ngelua daho. Abin kahum daho ati ha pelemana ha sang tatang pala Tuhan. Lan, te ketugu itam sebayang pia. Tugong alam daho alang tula. Abin na nihiji lang mangalayan telo gereja BM ni na sebayang din daho alang tula. Nakring atau pemelo sebayang din daho alang tula. Tugong tam sebayang. Tepe balai gereja sudah pakai caranan. Jilaong to sebayang, jilong sebayang, hajilong sebayang. Sudah nganap sebayang nyawan-nyawan. Bi itam lang ani, te tam sebayang din daho lang tula. Tugong tam sebayang, din jilaong na lang namin na. Bi te alam tuk telo ani, tugong sebayanganan, nusi telo sang ngelua daho ti. Ano lang ampayan telo tut alam sebayang telo ti atina telo gri alam sebayang ha telo tugutam sebayang patam ngalung bahan doa tam perkara doa tam lubun ji lubun dua lubun telo minatang lubun 20 ni ka anana lang antam gri alam sebayang tam jatam am ngelua nana tugu pedong tugutam sebayang dahin daho alang tula mangelua daho alang telo nyunang una tini ngelua daho ni nusi te bang na. Nusi te bang na. Abin daho ati loh ka. Antam keluar ati. Nusi te bang na. Keluar lang kelang hina pelahu. Nusi dengan pelang hina abin ka ngelua na. Nah. Awi barik dah ati kena. Dah lang ngelua daho ni. Awi barik keluar lang alam adat hak beh. Dahun English sana heathens. Keluar alam adat hak beh. Dua apa ku pakai daho kafir. Ada surat Tuhan kuma kawi kelunan alang alam adat habeh. Kena tua. Alam adat habeh ni hana kelunan alang ampayan jam Tuhan tam Yesus Kristus. Mangtam sebayang awi daha. Teji amin beh kalau ha sekolah MITS ananuna ade. Abin te dahati mina dah pakai adat habeh. Waka sebayang darang ngurau atang hanayawi kat di tula dah nak men be sekolah kalau tinan. Jadi nunana sebayang keluna lang hak behti. Jangan ku telalo ngabaranan baka teji hudak uk haunana ihalang nak ngurau alam sebayang nati. Nunan
barik kelunan hak beh alang surat Tuhan baranan. Avin tegutam sebayang ni, si tusah tam sang ngeluak na, ampayan itam bara katalangan tam barati pa, surat Tuhan kuma, tamay lang surga ti ujam. Ujam ni ha, kanun kenap ka, biha ngenap ika sang petula kenap ka maniha. Avin tegutam musang dahwati, iha na lang tay manglan katalang alam laong tamti, alang kenap tamti. Analang kenap tamay lang surgati. Man ampayan itam kahina pa, iha ujam, biim tutto kati, im barato kati. Minakatah na, awi talo alang tama na ni, talo alang hinana, talo mga lain hinanak talo, mina jam talo, kanuna lang ananak talo kahi. Pudong pa jam ta anak ta na idwan ita kapalata, jam na ko eh. Hasang kahiyan, ini korek, hasang kahiyan, ini korek kak. Bip, iha laho, tekap bara, kanuna lang, kan alam kenap nati. Ja telo alang tama na ni, dang na telo ala bukti na confirmation maniha. Sama dahat tayo te kenap telo, alang nakahiyati lan ka. Katana, awi anak telo alang sekolah. Ya, awi anak telo alang sekolah ni, tanaan ni ngaman telo re. Adang jam na ko eh, hakahi sin na ni korek. Ben buhuk ben sekolah na, ataupun ngawan na beli mi ka. Jam ko eh. Maka na barake papa, dang kam ok 10 ligit mak kuya, 20 ligit mak kuya. Kan anak ta tina. Bi ati ni ha confirm kanun na lang anta plamanati. Tamay lang surga pala ho. Lalaw jam manuhanan. Manambahan telo kahi, katalang telo kahi ati pala ho ya jam. Abi nanan si taran telo sang ngaluhana. O si telo sang bayang ibarik kelunan lang alamadat habe. Nah, pesuloh te katuk Tuhan Yesus marung sebayangan ni, ihana telo basa manjoh pitan atang joh puluh telo alam Matius namanan. Ani lang dah kuma doa Bapa kami. Hati sebayang alang ha surga. Avin kena alam joh pitan. Avin anan nunina tekap ikam sebayang. Tuhan Yesus katuk nunut tuk itam sebayang na ni. Nunina tekap ikam sebayang kena hati ni. Uwa may alang ha surga. Maang lalana aran ka. Imnay na kaligam ka. Imnanakat alang kenap ka, hausun tanani awi alang hak surga. Ok naman kami, kanan name dawani. Masina kami marong lim salame, awi kami masih dah alang sala dahin kami. Dahin mang makoh kami ga taiga pesak, biakaw na kami man iha alang jiak. Awin ika alang hipun keligam dahintingan, dahinaran, paan atang baya. Sebayang amay lang surga ni, atau doa Bapa kami ani, ihana ji sebayang alang ang Tuhan Yesus katuk. Kahum gereja, dap man utelo BM ni alang hafal sebayangan ni. Aku pala hodang hafal na. Abin anina, ananag alang anta na manuna, manampayan ko ni pujirin kalau ini. Sebayang Bapa kami nan, our Father in heaven nan, dang anta hafa malubun jietang pahna. Atang bayani telo ka dahalang nanun nalang lana sayo itulah hafal sebayangan ni. Abin aku isang barakan nun alam sebayangan ni. Ate tusu alang na barate alam sebayangan ni. Hati doa Bapa kami. Alang katelo. Alang na bara sebayang doa Bapa kami ini, may lang ha surga, anan alang tajuk na, may lang ha surga, bidahon bahasa doa Bapa kami. Te tusu alang na bara marong tuk doa Bapa kami ini. Te tusu te tusu perkara alang na bara te alam doa Bapa kami ini. Alang lebunji, naina keligam ka. Ita maju mahakiha. Ja kaligam na nae, hausun tanani hawilang ha surga. Abing kaligam Tuhan, taman lang sugati hana kaligam alang ngaligam lim katausun tanani. Alam kuri-kuri dalih lang alusun tanani, dalih Malaysia, teka kaligam dalih Malaysia, dalih Thailand, teka kaligam dalih Thailand, dalih Philippines, teka kaligam dalih Philippines, Great Britain, teka kaligam dalih Great Britain. Bi kaligam tamay lang surga ni, lim-lim. Jadi naina keligam ka hausun tanah
piahalang awiha surga. Anan, puen lebunji, itam meju mahakaran Tuhan tam. Abin halang hujung lim. Alang kedua, nanak ka talang kenap ka. Itam kahija kenap Tuhan na kenap na. Tausun tanah ni. Adang ku manglahan alam COVID pulpitan ni. Telo kahija tamay lang surgatin na kenap na. Hausun tanah ni jam mebat perah ni. Anana alang antelo sebayang anong telo kahipaan. Alang ketelo okna kanan man kami daw ni. Tina tini kadalang antam ilaw, kalang antam kani, kalang antam pakai, kalang antam pakai itu suntanani, jaha maok na manitam. Anan termasuk umatam, termasuk kelita tam, kanan lang antam kani, keperluan tamanan, alang antam ilaw putung daw. Kalau kan yenang teguh jaka tusah ni di, tek balai panok, pehle tek kanan foot basket, bakul basket anan. Abin dah saya kenap dah. Abin anan sabayang telo alang anak-anak Tuhan ni jakanan telo tepaan. Tubuh telo an Tuhan berkati. Hulung hiap uting telo an Tuhan namai sayu. Tubuh-tubuh lang telo tubuh. Ngebuah sayu. Hayu urip na jate kanan telo paan. Abin telo murip loh tu suntana ni. Nah, lang kepat masih salah kami. Abin Tuhan jam, itam kelunan, paan lega kalam salah. Masih na itam te salah tam, salah ka salah kui. Usi te hilang tutau, usi te hilang tenang haunan Tuhan. Lim itam lega kalam salah. Abin anan, putung daun itam, kahiasi te Tuhan, masih tam te salah tam. Mayaw salah tam, membat salah tam. Nah, alang poin alang kelima, mangkelong kami gak pesak. Abin kahong pesak alang nae. Tuhan ini masih kami ukuamin kami ja kami am gak pesak hati. Itam sebayang ja Tuhan masih tam am tegak pesak. Nah, alang keenam. Abin te paan pesakan ni te nae. Kalang keenam kena akau na kami man alang jiak. Imakau na kami man alang jiak. Abin kahom ko talang jiak alang haunan tam. Alang te talang murip tam, alang am kitan tam. Bi Tuhan sebayang tam akau na kami man alang jiak. Putung daw ko sebayang, putung jihima ko sebayang. Ani ji katok lang sa umitam. Ja Tuhan am kelong itam gak pesak. Ja Tuhan makau tam manalang jiak. Sebayang man batung ka, batung kui, mandoh ka, manal mamin anak saw ka. Sebayang, ani putung daw hati ja daha Tuhan membungkus itam ko daha. Di nyabun itam te dahana, ja itam am gak pesak, ja hadang makau itam manalang jiak. Di nalang bayalo, iham hak Tuhan laan. Pihalang lebunji ni dia. Avin ika Tuhan, tamay lang suga. Ika lang ipun keligam, ika lang ipun tingan, ika lang ipun aran paan-paan. Nah, lebunji mahak iha, maju iha. Alang kau sebayang ka, ika maju iha Tuhan, ika mahak Tuhan laan. Dihin ang tinan, iha bara amin. Jadi sebayang Bapa kami di surga ni, nusiha, di tuk sebayang alang antam, hafal tu bi telo nyenang poin-poin na lang alam sabayangan ni. Abi nanan jaka alang nuni ang tusah dalam tam ni sabayang ni tam lalan. Aku maju mahakaran Tuhan, abin NECF alam-alam Malaysia ni uhna atun masa alang sayu nga bantam sabayang nuray paman pusat tam, nuray paman daerah tam, nuray pa daha harin-harin tam alang hawang daleh, alang bara, alang batangan itam jatam sabayang. Nah, nunana, telo to kala agreement itam jimani. Marung sebayang, hal berdoa. Marung sebayangan ni, alang telo basa alam Matius tulan 6 ni. Aku berdasa Matius tulan 6 ni di. Joh 5 atang joh 10 telo. Abin te ke sebayang alang magaman be Roh Kudus lahu sebayang alang bahasa roh usikui bara anan. Bi aku bara alang basic na lalan, alang dasar na lalan alang Tuhan Yesus katuk menitam. Abin nun Abin ihang nganap itam musang daho alang antam ngerti di hinalangan Tuhan faham lahu. Nunana lang antam geri alam sebayang, marung sebayangan ni alang katok alang nak bara tenang-tenang mentelo alam Matius tulan nama ni bunji mangitam ilaw hak dap. Mangitam ilaw hak dap man sebayang tam, manurip tam, man barik tam.
Bisa unita meliwa. Kenap tam honan Tuhan. Alang kedua, mengeluak daho hati. Mengulang-ulang nak mengeluak daho hati. Abin telo jam alang ketelo ni, mai lang hak surga. Taman tam alang surga ni, jam, kelang hi, jam lim. Dalam tukna. Nah, alang alang bara mentelo tini, na 5 tuk alang antelo pakalay ho. Marong tuk sabayang ni. Bunji Tuhan telo hituk. Tuhan telo hituk. Bapa di surga. Allah kita ingat. Ya. God remembers. Anak bunji. Iha hituk. Abin Tuhan hituk. Tay sabayang telo hituk te telo. Nusina telo tusah sang ngeluak daho ati. Tuhan hituk. Itam kelunan ni pa. Tugutan pa hituk ni te 2 telo ngunitam bara. Abin tam hadau. Bi Tuhan, mesti taring ngeluak daho. Iha hituk. Abin ha Tuhan. Alang ujung tam dia. Taman tam. Allah alang hak surga. Alang kedua, Tuhan telo jam lim. Jam lim ha. Abin hak jam lim hati, mesti taran telo jelas-jelas nama ni ha. Mesti taran telo explain nama ni ha. Mesti taran telo bara-bara nama ni ha. Abin hak jam lim. Telo bara aja hangun ta. Una. Mesti taran telo sang tutak-tutak barana. Sitaran telo sang jelasna, menjelasna. Awin Tuhan jam. Lang ketelo, Tuhan telo nyalam. Tuhan telo nyalam, mang na telo sang kuak-kuak kenap marung halam nati. Mang na telo sang ragu-ragu. Lain ke Tuhan nyalam aku ya, mang telo hipun pelamana, mang telo na pelamana. Tuhan telo ni nyalam. Awin ha nyalam, mang na telo sang kuak-kuak kenap. Dan marung sebayang laan lahu, alang telo pakalay, Tuhan telo alang menaring na atang kauhna. Alang menaring na atang kauhna, jadi jaka Tuhan ni, hana jaka alang paan-paan. Si hawi jaka tam kulunan. Tuhan umetuk jaka tam, urip tam tu suntana ni, mena umun tam, 50 duman, nalau lini tam, 60 duman, nalau lini tam. Te alang 70 duman, te alang 75 duman. Sihat lo keha. Te alang atang jatuh, ati Tuhan maok na manitam, jaka lang Tuhan ok. Bi Tuhan lang manaring na niya tang kauna ihana Tuhan lang kakalang paan lang te. Abi nanan mang tamsang ka marung tuk jaka alang honan Tuhan. Abi ni te paan. Alang bayalo, alang kelima Tuhan telo na tamay. Iha alang taman telo. Iha alang taman telo alang hak surga. Iha alang taman telo abin daha lang alam adat hak beh pa. Te daha lang amdang namay te Allah lang hak surga ni. Te Tuhan lang surga ni. Abin na no abin dah kumay hak kalalaw suman beh daha. Bi telo alang jam Tuhan Yesus Kristus ani. Telo ngejelo Tuhan Yesus Kristus ani alang gri telo pala tamay. Dang telo na amay teha. Dahon daha alang manpahuna ti aba bapa. Hati telo dang metutarana tamay alang hak surga. Abinanan, abin ha taman telo alang hak surga ti. Si talan telo mejat usuna na kumareh kumati. Abin awi alam Roma tulan saya 26 alang tinan lahu pa hakuma. Hati beluan Tuhan alang te talam telo ni arang bara mentelo anina telo alang anak Allah, alang anak Tuhan, alang surga. Anan alang an belua Tuhan bara dalam rumah tulan saya 26 manan. Nunina ok surat Tuhan alang agri mentelo jihmani. Aku mahak mejuaran Tuhan abin teji jaka alang sayu mentelo aban telo pia-pia pakalay dalam surat Tuhan. Surat Tuhan dang ini agri mentelo Tuhan maok sayu mentelo lim dalam maran Tuhan tam Yesus Kristus Tuhan ilake purip tam. Amin.
Mesti. Ya, shalom. Dahin sayu jihma jahulaan melimhuang sidang. Anak nyalam dalam halin halam dahin asi Tuhan. Jihma ni. Jadi barasa kendap mendahun Tuhan alang utia-tia telok kelenghi jihma ni. Katuk hitam marung sebayang ya. Dahun Tuhan lang sayulan. Petangan hitam, pahituk hitam paan dalam urip tam, ja hitam paan. Ilau Tuhan dalam sebayang tam. Kahiti Tuhan dalam sebayang tam. Minapay tam dalam tusah tam, dalam perah lama batung tam, dalam nuntua, minapay tam, dalam denak alam urip tam lahu, bimang tam hapan ya. Jadi sayun hitam paan ilau Tuhan. Kahiti Tuhan dalam sebayang tam. Jadi dahun Tuhan lang sayulan jimani. Lang pakato kita dahin petangan hitam. Pehito kita paan ya. Ja hitam paan pejoh sebayang dahin kahiti Tuhan. Jarun-jarun urip tam. Jadi jimani aku nak kering tini sang mewakili setahu sidang telok di Kanibau abin siti dahin telok jimani. Jadi aku mewakili sang bara uk marung dengan sidang kuri-kuri dengan sidang lang perlu telok jam 5 ya. Jadi telok perlu pejoh dalam buletin sidang telok jimani. Jadi pengumum minggu maring megate perlu saya ada bulan tusu domana ni alang maya kihana diken yen adin dahin alang naklung minggu maring ihana Pastor Extus. Jadi betulaan alang maya to diken yen adin dahin naklung minggu maring ihana Pastor Extus juk. Jadi men kelo huang sidang lahu alang sengenap mauk bunusu pepeluhan kelo di. Jadi paan sidang pehituk telok lim te marung dok mauk ani ya. Jadi men kelo alang sengenap mauk melalui online transfer. Kalau pelahu sedang inang bank detail alang kalau inang kreni hati melalui public bank ya. Public bank lubun bank account ni hana 6454 saya pitan 442G. Jenggulaan 6454 saya pitan 442G. Atau men kalau pelahu alang sengenap mauk melalui cek. Kalau pelahu sedang mauk melalui cek aran alang an patut kelok ngalung te ujung cek ihana BM pujut telok alam kurungan kayan R telok ya ataupun BM pujut telok alam kurungan kayan R telok. Jadi nunan ok hidup marung gapang minggu maring dahin lahu marung mauk mentuhan ya. Jadi telok pejolaan te bulutin gereja minggu maring te alam pang dalok pelayanan pemuda-pemudi ya, puji bahasa kayan andalok sengna melalui platform Microsoft Teams. Jadi mina pedalok amdang na pepang dalam gereja awi bangalai bi dalok pelahuna inisiatif inisiatif lang sayulan ya tidak na pepang melalui platform Microsoft Teams. Jadi haut daw 5 te pukun saya malam te links alang ketua dalok share te alam WhatsApp. Jadi menkelok muda-mudi alang hawang kelok lehi kera ini. Jadi menghadau peji lang pepang pelayanan muda-mudi pukul saya malam daw 5. Tek link lang saan share dalam WhatsApp group kelok. Jadi lahu pelayanan kanak-kanak ataupun pelayanan sekolah minggu telok pelahu nak pepang melalui platform Google Meet ya. Jadi ibadah dalam ni pelahu tek malam daw 6 tek pukul saya malam. Jadi anak-anak sekolah minggu lang livang pepang dahin lahu pituk lahu menhinan taman lang tip sayu kalau lahu masih dalam anak-anak lo ja kalau buka kalau nanti online lah dalam pang ja dalam anak-anak lo dang pepang tiah dalam Google Meet ani pituk laan te do malam do 6 pukul saya malam. Jadi pang lang habe awi jam tuk pang laki taman dahin lahu pang doa syafaat nusite anna awi jam tuk mengalai bi itam palahu jam itam dang pepang dalam meminta masing-masing dalam keluarga masing-masing ya itam sebayang jatuhan masih itam dalam jarun-jarun daw lang sana tangani. Jadi itam lahu sebayang janginah te daw lang sang laan ni Tuhan sang buka awang menitam jatam dang pepang awi mangalelaan te daw awi mangalelang entam na. Haleluya. Jadi okey. Pergerakan pastor telok, Pastor Extus pada sidang telok Pak Antek din telok. Nune pelahu pastor pelayanan pemuda-pemudi, Pak Antek din telok, Pastor Jarum pun jadi menkelo alang sengenap ilau dawa marung aja melayani telok dalam sebayang. Jadi kalau pelahu sedang menghubungi dawa
pelalau lahu awin dawat te paan dahin telok jakaan ni ya. Jadi barso kenap menjuaran Tuhan. Haleluya. Okey. Jadi lim ya inilah uang persembahan ataupun bonusu ataupun puluhan alang uan netang tek sidang tam jima ni limna ya nah 2332 ligit ya limna 2332 ligit majoran Tuhan menjemat sidang ataupun huang sidang alang pan setia mauk te alam bonusu persembahan haut migo ya bara sukenap men kelok lim. Haleluya. Telok penjualan. Okey, telok penjualan te alam tuk-tuk alang an telok perlu geri dalam sebayang. Yang nak loh ada aktiviti sidang tam te dumana ni, duman 2020 ji minapah te kuri-kuri aktiviti yang amsang usidang am tam na bi tampan pejoh sebayang jatuhan pelau pejoh peji tam masih tam te alam duman 2020 ji ni lebih nak te alam pang online awi sang awi alang antam na jagaan ya. Jadi yang kedua nah atau penang sebayang man penang surat milik tanah gereja alang uhan gereja melek te ha Kuala Baram Land District. Jadi tampaan sebayang geritok ni dalam musuh Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan awi tam kahina hilalan te kendap tam te Tuhan sang masih tam lahu. Jadi manhuang sidang alang ngenap te sekolah Injil tam sebayang ja Tuhan lahu maok kenap megoh kenap anak-anak Tuhan. Dahalang nyamaki nyamdoh ataupun dahalang muku pelahu ya te kendap Tuhan megoh tidak terlambat ya usi haleve menitam tai nyadi man Tuhan ya. Jadi tak perlu sebayang men wakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum dahin kampung-kampung alang te ha hudik. Di tempat sebayang mendahap. Lalu pelahu menhuang sidang BM Puji Telok Bahasa Kayan ya panak paharin harin tambalang nyadui ha alam din awang daleh mina mungkin te dah halang peji dahin tampang online jimani. Di tam sebayang lim hinok tua melok tamte hinok tua tamte jakani tam sebayang ja denak halau Tuhan paan peji dahin tam. Jadi tam lahu sebayang men anak-anak sekolah alang tai sekolah alang ampayan alang ampayan pejoh sekolah ya itam sebayang ja Tuhan mau uge mendah lahu ya. Jadi mendahalang persa ada persa do manani yang walaupun terganggu sedikit abin covid pelpitan itam jam nusi te halangan mitam hitam sebayang paan te Tuhan kahi te Tuhan lampat mai lemati ya hitam nginah te Tuhan dahin hitam sebayang human perah covid pelpitan ni paan te lo jadi tiada mustahil lahu man Tuhan awi hitam sebayang lelan ke Tuhawi jam katuk jimani marung sebayang hitam kahi te Tuhan ampai hitam duan pelahu Tuhan ujang dalam kenap tam hitam kahi ja Tuhan masih tam marung perah covid pelpitan ni jangan su tam te perah ni nusi ni tam te gaana lahu. Haleluya. Dahin man itam sebayang mang tam hadau menhaharin panak paharin tam alang perah dahin lemah batung ya awi jam alam kalung tam jimani rolan juk imang ngau serangan aksiun ataupun taman Denis serang dikan paya anyi paya ngau ding bui ajeng jau dahin lagi imang ya kuri-kuri aran alang antam tut jimani itam kahi kita menjai dalok dalam musuh Tuhan, ja Tuhan mauk agih mendalok hinok tua dalok tek jagani lahu minau ni te alam kalong jimani bi itam mungkin itam jam dah panak paharin tam alang tek lemah batung jaga ani itam sebayang gerid hak dalam musuh Tuhan nusite alan alang habelan ya itam sebayang jaga Tuhan lahu pakai duktun alang puboh dah alang perah nuni lahu ja Tuhan mukjizat melalui duktun lahu ya. Jadi nyadui te alam urip tam. Jadi majuran Tuhan nuna okiduk info alang perluan tam jam jadi aku kahi janggulaan melimuang sidang ka aku nangan mentelok lim jaga batung kelok ti jaga dah panak kelok lim ya perah covid pelpitan ni nusi hate tepakak lo bi tam nginah sebayang paan kahi Tuhan maan masih tam ya jaga SOP hituk telok lim SOP lang uplitah bara menitam ya mang tamadang si jadi majuran Tuhan awin pelitah tam lo sayulan
paan jaga itam, paan nangan itam, paan barai tam ja paan jaga batung tam. Jadi man kalau alang ampayan ala vaksin lahu, pitok jong walaan ala na vaksin. Ya, ini belahu jalan Tuhan dan mauk age ataupun mebat sang nangesu perah COVID perpitan ini menitam lahu. Jadi mang kalau kawah ya vaksin alang sayulan ya. Jadi majuran Tuhan dunalah kiduk dengah alang antam kelahi jimani. Jadi alang sang makapang tam jimani aku kahi ketua sidang telok. Ketua dikanlah alang sang kiri telok ta alam sebayang makapang telok jimani. Haleluya. Pia-pia telok sebayang, hina pekelok tek, telok nukam, sebayang alam kenap telok. Kelok dang sebayang dahin dah alang tula lah. Aku geri telok alam sebayang men gereja ini. Tuhan, amai alang ha surga, Tuhan Yesus Kristus, buam alang kelalau maran, ikan Tuhan alang murip, alang lan, dahin alang masih kami kelunan, lebih laan kami alang nelana ika. Jihmani Tuhan kalau meju mahakaran ka, awin da kayak lanasi ka, ujung kalau panak paharin lebih laan kalau alang netang hak gereja ka jihmani, alang geri pangkalo, manau pangkalo, alang im baraman kalau ditugaskan jihmani, ngatalau dihin mahak ika, hak gereja ka. Tuhan, terima kasih awin penyertaan ka menari ngatang ka pangkalo nunan pelahu Tuhan kalau sang teuli imasi impuboh kalau alam anau kalau teuli nunan pelahu Tuhan kalau mekahlim perkara doa lang te an sidang kalau bara usia baraman kalau kalau barana menikah lahu Tuhan awin kalau jam nusi te nunalang andang an kalau na be kalau penuh ilau ika Mekah nalam musuka. Unaklah kalau Mekah firman Tuhan nalang uang kalau kelang hiji mani Tuhan. Imberkati firman Tuhan yang alam ut kenap alang kelang hi. Ja kalau jam naik bara kenap kalau melalui sebayang kalau palaika. Ja kalau dang bara lahu. Ja kalau hipunuke naik nukam ilau ika alam sebayang kalau. Tuhan imasi imberkati pesta langgeri firman ka anidi. Nunan padala amina jai hak jadi jiteli alang dakayak lan dehin alang paan memberkati kami hino tu apa ihak tai geri dahom Tuhan. Kalau Mekah lah musuka pelahu Tuhan lim dalau anak-anak ka alang umasi kalau ngejeloh lagu leken ngapan kalau mahak ngetalau ika hayu alang main music hayu alang nemai IT kalau lahu Tuhan yang berkati dalau te daulang laan te pangalang laan ja lima lang andalo na untuk kemuliaan Tuhan dahalo pelahu dang bara asi dena halam alang nai menikati alam murib dalau hino to pedalo te yang berkati kelarah kulub dalau lim usaha dalau te daulang sangatang nunan pa keluarga dalau Tuhan. Haleluya Tuhan kalau Mekah lahu pangalang saan kalau na minggu maring Tuhan ika alang te dahin dalo lima lang terlibat secara langsung nunan pa tidak langsung lebih laan man hamba ka alang senggeri firman ka jakanan anak ka alang memimpin kalau tetok nyanyi dahin puji sembah nunan pa dalo alang masiha alam lagu sebagai penyanyi latar pemusik imberkati dalo Tuhan imayak dalo ngelahan lim dalam kelunan alang sang terlibat te migo maring alam dena asi dahin halam ka alam tingan ka dahaka ja lim alang an kalau rancang mendawa ni ciguatang dawatin dalo ala lu ala kekuatan dahin ala kesempatan alang imok mendalo ni Tuhan am te nun masalah impu boh dalo Tuhan nunan pa amin uma lim peralatan alam uma sebayangan ni Tuhan ika alang te ubah nak dan jaga nak. Kalau Mekah ulang kalau alang menyertai pang anik di Tuhan secara langsung alam hak gereja ini nunan pa alang te alam online jihmani.
Amai lang ha surga kalau nai David kalau jam ikat na Tuhan alang ngaban kalau nyingan alang an kata kalau ketalau kalau hak nusite hak beh abinanan Tuhan imberkati haud laong kalau alang nai palaika jihimani imberkati lim alang buka telefon dah alang buka komputer dah alang buka TV dah ngawan nai laika jihimani amai alang surga hate hi mendalo hate hi men kalau te keperluan alang kekurangan alang na ilau hatapa alang na ilau ihalama biji himane ikadap na solusi alang dang masiha alamaran Tuhan Yesus iha diberkati alamaran Tuhan Yesus iha dipenuhi alam lim keperluan-keperluan nunan paman kalau alang kurang henoh Tuhan minat te alang lemah batung jihimane minat te alang dang nanunun jihimane minat te palang ngelian lan jihimane amai alang ha surga jayusu kalang kelalau ningan nanti jamahi mereka jihimane Tuhan ika mau kekuatan kesembuhan mendalo hinok pedalo te hipaiha haleluya Tuhan amai alang ha surga nunan pakala Mekah alang te alam perkara doa wijam tok aktiviti gereja keperluan-keperluan gereja witana lang an kalau kah pa anala musuh kani nunan pa tuk pangalang hak belah Tuhan alang saan kalau na Tuhan ika mendalui lim tokanan ika masih kalau imberkati dalam alang berusaha alang namai lim tok anilah nunan palah Tuhan ika alang terlibat ja lim tok alang an kami ilau kami rancang hati untuk kemuliaan ka iha terlaksana ngioh lang kenap ka Allah Tuhan amai lang ha surga jangulaan kalau Mekah dalam harin kalau alang te alam lis kalau Tuhan alang lemah batong Tuhan una Allah kalau Mekah renal juk nunan pah juki mangau nunan palahu Tuhan anak kalau serong harin kalau adekan paya anyi nunan pah hinan kalau paya ngau ding alang sang tenyapa Tuhan nunan paman boyajang taman kalau ni nunan paman harin kalau lagi ngimang Tuhan tapah kenap kalau tapah usaha kalau sang masih sang maok mendalo sang maok ageh man kalau mendalo bi kalau jam nusi ha mustahil awi ketalau kalau menikah jihimane nusi te alang mustahil bagi ka Tuhan nusi te alang amdang imna Tuhan kalau jihimane majayusu kalau palaika lim dalo kelunana ni Tuhan jamahina dalo alam halam ka alam kuasa ka ika menyembuh dalo jihimane ika maok denak mendalo maok lu mendalo jihimane Tuhan lepaskan mereka dahin ika membebaskan mereka dari belenggu-belenggu alang te alang perah dalo ni alang menghantui dalo jiyong urip dalo daulang odiani Tuhan hamai lang ha surga nunan pakalo Mekah lemu suka persembahan alang anak-anak ka jihimane ayo nematan ha gereja ini minate palang alahu melalui online transfer nunan pa alang daw sangatang imberkati limusu alang maokan ni Tuhan imberkati amin dalo jaji daulaan daw lang sangatang dalo paat ngemaranaran ka dalo barat tenang dan hayu ka melalui jaya lang andalo jay ihati bunusu ataupun sinalang andalo atan hak gereja ni Tuhan amai lang surga nunan katalau kalau tapah dahon kalau bi kalau jam kalau nelana Tuhan alang kelalau ningan alang kelalau halum alam uge nyemugana ika alang jam ketalau kalau ika alang jam akai dahin luahan setiap pribadi kalau Tuhan ika memberkatina haleluya Tuhan lim hak lim aren dahin lim ketalau kalau kahalamaran Tuhan Yesus amin haleluya nunan pang tro jihmane mejum hakaran Tuhan tuklaan migo maring alam pang online migo maring ha mangklo hadaw klo alang huma klo alang hudik klo alang hinok tua jatelo pia-pia terima kasih ane tua lang menkalo ha gereja BM puju telo pap suklaan